حلیمہ سعدیہ نو کوئی نہیں آیا، بی بی آمنہ نو علماء نے ملیا، وے حمزہ جدا جی کردہ مار کٹ جاندہ ہے تے تو آڈا خونی ہے نا، ہے تے تو آڈا رشتہ دار ہے تے تو آڈا پتی جائیے، میں ویندی آجے دا باپ سر تے ہندہ کہ میں کوئی ایدے وال میلی نگاہ کر کے ویندہ، اے حمزہ انجتے نہیں نہ کرنا چاہیے دا۔ حمزہ کہنے لگے بی بی کہنا کی چانی ہے گل کی ہے، کہنے لگی حمزہ ابو جال نے آج تیرے پتیجے نو مارے آئے۔ حمزہ دوڑے اس حالت دے اندر کمان جسم دے نالے دوڑے دوڑے گئے، کعبۃ اللہ تشریف لے جاندے نے، ابو جال بے ایمان اپنے ساتھیاں دے وچ بہ کے اپنی بہادری دے قصے سنا رہے ہیں، اور نالے میرے آقا دا ذکر کر دا، نالے تمسخر اڑا رہے ہیں، نالے میرے آقا علیہ السلام دے بارے بکواس کر دا بیا، آندہ میں آج اے کر دیتا ہے اے کر دیتا۔ امیر حمزہ گان غصے دی حالت دے اندر جاندیاں کمان اس بے ایمان دے سر وچ ماری تے فرماندے نے اوے ابو جالا خبردار اے نہ سمجھی محمد دے سر تے کوئی نہیں، اسیں جیوں دے جاگ دے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، اسیں او دے وڈے جیوں دے جاگ دے بیٹھے خبردار آج دے بعد انگلی کریں گا میں تیرا ہاتھ کٹ دیواں گا، بری نگاہ نہ ویکھیں گا میں تیری آنکھ کٹ دیواں گا، خبردار آج دے بعد میرے پتیجے وال نگاہ بری کر کے دیکھیا۔ میرے آقا علیہ السلام دا چچا ابو جال نو زخمی کر گئے، اینا قدمہ تے واپس آیا تے جگہ دے پیر علیہ السلام نو ویکھیا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آخر بندے دے دل چ کدی نہ کدی آئی جاندی ہے، باپ ہندا کتے تے تعاون کردہ، کوئی ماں جمعہ ویر ہندا تے میرا باپ بیلی بن جاندہ۔ میرے آقا علیہ السلام نو جلدی نہ جا کے تے چچا حمزہ نے سینے نہ لگایا تے فرماندے نے پتیجیاں خوش ہو جانا، چاچا قادیاں منو خوشخبریاں سنا رہے ہو، پترا آج ابو جال نے میں سنیا تینوں بڑا پریشان کیتا تے میں تیرے بدلے چکا کے آیا، اپنے آپنو کلا نہ سمجھی، اسیں تیری کنڈ تے موجود تے جگہ دے پیر نے خوشی دا اظہار نہیں فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے چاچے دے چہرے تے نگاواں گڈ دتیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے چاچا اے تے جان نہیں ہے نا، میں بدلے لیا خوش نہیں ہوندا، میں بدلے لیا چاچا راضی نہیں ہوندا، چاچا حیران ششدر رہ جاندا، او پترا لوکی تے آندے نے کوئی ساڈے بدلے لین والا ہوئے، تو راضی نہیں تے تو کیویں راضی ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے میرے آقا علیہ السلام بڑا پیارا جواب دیندے نے، چاچا انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، میں نہیں ہوں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے، منو جے خوش کر نہیں پھر کلمہ پکار دے، سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک مدینے والے، اے میرے
ਭਤੀਜਿਆ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸਮਤਾਂ ਜਾਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਸ਼ਾਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਨਸੀਬੇ ਜਾਗ ਬੈਨੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਜੀ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆ ਜੇ ਇੰਜੀ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ जे इंजी तू राजी मेरी लोगो कामों की दे बासियों इर्दा गिरद तो आने वाले हो किताब सुन्नत दे परवाने हो अपने अंदर ये हौसला पैदा कर लो अपने अंदर ये हिम्मत जुर्रत पैदा कर लो कि मुखालिफ दी हर बात नू बर्दाश्त करना मैनू रब्बे किबरिया दी कसम है और बर्दाश्त दा मादा तू पैदा कर ले अल्लाह जुल जलाल दुनिया दियां इज्जतां तैनू अता फरमा दे जे इंजी तू राजी मेरी ये तो ताई होन दिया ना मेरे आका ने नरमी दा मुजाहरा फरमाया ते मेरे आका नू चाचा जवाब दे रहा जे इंजी तू राजी मेरी अखां दे तारिया फिर कलमा पढ़ा दे मैनू रब दिया प्यारिया जे इंजी तू राजी मेरी अखां दे तारिया फिर कलमा पढ़ा दे मैनू रब दिया प्यारिया सरवर पढ़ाया कलमा नारा मोमिना ने मारिया ला इला वाली बोली काल जे ठार दी किस्मतां जागियां ते कल दा मुखालिफ अज नबी दा जानिसार बन जांदा है मुसलमान हो गया ने ते कल दा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब आज अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो दे अलकाब पा गया अल्लाह जिथे तेरे नबी दे परवाने लेटे ने उन्हां ते करोड़ा अपनी रहमतां दा नुज़ूल फरमाना परवाने कुरान दियो कौन अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो मैदान बदर दे अंदर दुश्मन ना मुकाबला कीता और डट के मुकाबला कीता पिछलियां सफा च रह के नहीं बल्कि सीना तान के दुश्मनाने इस्लाम दा आमना सामना कीता और कुफर दियां फौजां नु तहे ते कर दिता दुश्मन दियां फौजां च धराड़ा पैदा कर दितियां ने और दुश्मन दियां फौजां नु धर्म बरम करके रख दिता और एक गल होर नोट कर लो जे बंदा रब दे सहारे अल्लाह दी रहमत दे सहारे मैदान विच आ जाए फिर ओदा मुआवन ते मददगार अर्श वाला रब आप बन जांदा ते जिदा मुआवन मददगार रब बन जाए उन दुनिया दा फिर फिक्र रहिंदा अल्लाह करे साडे दिल च उस मालिक दा डर पैदा हो जाए मुसलमान मवाहिद मुजाहिद होते हैं लोग ने कि जिन्ना ने तन मन धन अल्लाह दी रजा तो कुर्बान कर दिता साडी मुसलमानी असल दे अंदर इस्लाम दुश्मनी है साडी मुसलमानी कल दे अखबार आप देखो हिंदुओं का त्यौहार होली मनाया गया और साडे माशरे दियां अपने आप को इस्लाम दियां ठेकेदार चादर और चार दीवारी दा तहफ्फुज करने वालियां और दावे करने वालियां उन्हां ओथे जाके उन्हां दियां मूर्तियां दे सामने तौबा अल्लाह मेरी तौबा मत्थे ते तिलक लगाए तुहानू चाहिए हिंदुस्तान ही चले जाओ और जाओ ना जाके
ہے جی مساوات ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور تواڈے پیغمبر دی توہین کر رہے نے، اور تواڈے کعبہ و قبلہ دی توہین کر رہے نے کہ انہوں نے تاش دے پتیاں تے کعبۃ اللہ دی تصویر بنائی، او تے اے کر رہے نے، اور تواڈی بے غیرتی دی حد ہے کہ انہاں دیاں مورتیاں دے سامنے جا کے جویں او متھے ٹیکدے نے، جویں او ہاتھ جوڑدے نے، اوویں جا کے اوتے تکے کھاندے ہو اور اپنے چہرے تے تلک لگا رہے ہو۔ اور پچھلے دنوں دی بات ہے، تواڈے ملک دا ایک سابق وزیر اعظم انہیں بھی اپنے متھے تے تلک لگایا۔